एमानंक भितरे गोटे शीतल युद्ध भितरे भितरे चली शंख भवन एबे भी सक्रिय अच्छी जो नेता माने शंख भवन रे बसुचंती कथबार्ता करुचंती मीडिया रे आसुचंती स्पोक्स पर्सन माने एमाने समस्ते होचंती प्रो पांड्यान अर्थात एमाने पांड्यान को समर्थन करंती तांको विरुद्ध रे जदि केही किछि कहंती सेमाने डिफेंड करंती सेमाने गाली दियंती विभिन्न न्यूज चैनल रे बसी एमाने डिबेट करंती पांड्यान का सपक्ष रे बाकी गोटे गोष्ठी कहउचंती जे आमको स्पेस मिलु नाही आमे पार्टी भितरे थिले भी आमको कहीं पचारू नाहंती आमर भविष्यत कौन आमे गोटे नुआ समीकरण संधान रे रहिबा उचित ए होउची आजी दिन रे भोजी करुथिबा बीजेडी नेता मानकर गोटे मनर कथा एमाने गोटे नुआ समीकरण संधान रे अछंती नुआ राजनैतिक परिस्थिति अपेक्षा रे अछंती जो थरे एमानकु स्पेस मिलिबो आगो को जिबा पाई वर्ष सरीबा पूर्वरु दुईटी राजनैतिक दृश्य गोटे हेउची मोहम्मद मुकिम विजय महापात्र को भेटुचंती ए वीडियो आउ फोटो सबु बहु जोरे आलोचित होउची सोशल मीडिया रे आउ गोटे वीडियो आसीची खोर्धा निकटस्थ झुमकार गोटे प्राइवेट फार्म हाउस रु जो विजु जनता दलर अनेक नेता एकाठी होइचंती 50 रु ऊर्ध्व नेता जो नेता माने एकाठी होइचंती सेमानक संपर्क रे केतोटी तथ्य दवा पई चाहिबे ए नेता माने किए ए नेता माने होउचंती या भितरु अधिकांश नेता जो माने निर्वाचन रे हारी जाइचंती 24 इलेक्शन रे नंबर 2 होउची ए नेता माने को भितरु अनेक अछंती जो मानकर बापा बिजु जनता दल रे एकदा सक्रिय थिले डॉक्टर दामोदर राउत जे बिजु पटनायक समय रु बिजु जनता दल रे परवर्ती समय सक्रिय भूमिका रे थिले तांको पुओ संबित राय पूर्वतन विधायक पारादीप आमे देखुछु प्रदीप महारथींकर पुओ रुद्र महारथींकर वीडियो आमे देखुछु स्वर्गत कालंदी बेहरा जे मंत्री थिले बिजु जनता दलर पुरुखा नेता थिले तांको पुओ चंद्रसारथी बेहरा आमे लतिका प्रधान को देखुछु एवं आमे देखुछु अनेक नेता जो माने हारी जाइथिले बा सेमानकर बापा माने सक्रिय थिले बीजेडी रे नेक्स्ट जेनरेशन बीजेडी एमाने समस्ते एकाठी हिचंती जो माने कैमेरा आगरे कोनसी कथा कहूनांती जे ई राजनैतिक उद्देश्य रखिकरी आमे आसीचु ना ए भोजी गोटे साधारण घटना से माने कहउछने आमे एमते 8-10 थर बसी सालु वर्ष सरुचि गोटे बंधु मिलन करूछु किंतु मीडिया एतिरे संतुष्ट नुहे जो उत्तर दिया जाउछि ता भितरे जने नेता टिके रागिकरी चिहिकी उठुचंती आमे सब हारिकरी अछु एते कथा काहे पचारुचो गोटे शब्द भी उच्चारण करूचंती जो शब्दटी को एडिट करिकरी देखौचंती विभिन्न चैनल माने मोर कहिबार कथा होउछि जे नेता माने गले प्राइवेट भोजी तो बहु जगह रे चलीची बहु होटल रे चलीची तारा वीडियो फोटो एते सब बाहर को केमती आसुची किसी लोक घरे भितरे बसी जदि बा कोनोसी फार्म हाउस रे बसी मजा नउचंती से कथा मीडिया पाखु को जाउची केमती से वीडियो केमती जाउची से बाइट केमती आसुची कथा होची जे जेतेबेले ए नेता सब एकाठी होचंती कोठी ना कोठी गोटे वार्ता दउचंती किछि दिन तले नवीन पटनायक कहिथिले जे जेतेबेले बैठक करिवार अछि बैठक केवल शंख भवन रे हबो शंख भवन बाहर कोनोसी एई भली ग्रुपिंग आउ कोरोना जहा द्वारा बहुत खराब मेसेज जाउची आपण माने जानिचंती जे आगरू पार्लियामेंट रे एई भली गोटे विवादीय घटना घटिथिला जो विवादीय घटनार पृष्ठभूमि रे बिजु जनता दलर अनेक नेता रिएक्ट करिथिले पार्लियामेंट रे वाकफ बोर्ड संशोधन बिल आसीथिला जो बिल को नहीं बड़ धरणर गंडगोल आरंभ होता बिजु जनता दल रे भारतीय जनता पार्टी को बीजेडी समर्थन कला बोली गोटे नारेटिव तैयारी होता
ଯେଉଁ କାରଣରୁ ବିଜେଡିରେ ଝଡ଼ ଉଠିଥିଲା, ନେତାମାନେ ହୋଟେଲରେ ବୈଠକ କରିଥିଲେ, ନବୀନ ବାବୁ କହିଥିଲେ ଆଉ ହୋଟେଲରେ ବୈଠକ କରନା, ଏ ବୈଠକ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ଅନେକ ଥର ଏମିତି ବୈଠକ ବସିଲାଣି। ନେତାମାନେ କାହିଁକି ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି? ଏମାନେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏମାନଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାପା ସବୁ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାପାଙ୍କର ଟିକେଟକୁ ପୁଅମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ହାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାହିଁକି ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିଜେଡିର ନେତୃତ୍ୱ ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଏମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଅଧିକ ସ୍ପେସ୍ ମିଳୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ। ଆଣ୍ଟି ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ ପ୍ରୋ ପାଣ୍ଡିଆନ, ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ନେତା ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ନେତା, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ଶଙ୍ଖ ଭବନ ଏବେ ବି ସକ୍ରିୟ ଅଛି। ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ବସୁଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମିଡ଼ିଆରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନ ମାନେ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରୋ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କେହି କିଛି କୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଡିଫେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବସି ଏମାନେ ଡିବେଟ୍ କରନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ। ବାକି ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ସ୍ପେସ୍ ମିଳୁନାହିଁ, ଆମେ ପାର୍ଟି ଭିତରେ ଥିଲେ ବି ଆମକୁ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ? ଆମେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସମୀକରଣ ସନ୍ଧାନରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏ ହେଉଛି ଆଜି ଦିନରେ ଭୋଜି କରୁଥିବା ବିଜେଡି ନେତାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମନର କଥା। ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସମୀକରଣ ସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି, ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେସ୍ ମିଳିବ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଲତିକା ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି, ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ନାହିଁ। ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ମଧ୍ୟ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବୋଲି କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଫଟୋ ବା ଭିଡ଼ିଓ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ। ଏମିତି ଅନେକ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏକାଠି ଆଗରୁ ହେଇଥିଲେ, ଏବେ ପୁଣି ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଥର ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗତକାଲିର ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ଯାଇ ଭେଟୁଛନ୍ତି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ। ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର ହେଉଛି।